सध्या पावस सुरू आसा आनी त्या वेळार लोकांक चड करून भायर भोंवपाक मेळना आनी लोक घरान रावून किंवा थिएटरांनी वचून आपल्याक एंटरटेन करपाक पळयता आनी अशा वेळार गोंयच्या माचयेचेर आनी तियात्राच्या माचयेचेर एक तियात्र येयल्लें आसा आनी हें तियात्र एपरंटली इट्स सटायर ऑन पॉलिटिक्स ह्याचे विशीं जाणा जावन घेवपा खातीर आमचे बरोबर आसा एलिसन दे कुर्तारे तियात्र काडलें तुवें एलिसनान फाटल्या फावटी आमचे कडेन इंटरव्यू दितना सांगिल्लें की ह्या वर्सा तो कितें तरी सरप्रायज दिवपाचो आसा तियात्राचें नांव कितें म्हजें माजर म्हाकाच मेव. म्हजें माजर हय म्हजें माजर म्हाकाच मेव. कोणाचेर काडलें रे तो त्याच चुका लोकांक सांगून पॉलिटिशियन हांवें एक चॅप मारला तें चॅप कोणा लागत तें ताणें घालपाचें आनी तेणें कितें रॉंग केलां तें बरें करून दाखोवपाचें. हां ते आपल्या वेवर फिट्स वय फिट्स या ताणें हेड घालपाचें हेड आपलें घालपाचें आनी हां. आनी हांवें तेगे रॉंग गिट्स काडले तेणें गूड गिट्स मागीर करून दाखोवपाचें. मागीर तूं परत हे करतलो हय बरें केलें मागीर बरें केलें म्हाजें माजर बरें ओके सो म्हाजें माजर म्हाकाच मेव आनी हो आतां अगेन आउट ऑफ क्युरियोसिटी हे कुर्तोरीम लेवल पॉलिटिक्स काय स्टेट लेवल पॉलिटिक्स काय Okay. कंट्री लेवल पॉलिटिक्स काय वर्ल्ड लेवल पॉलिटिक्स ना चडशे गोंयचे पॉलिटिक्साचेर हायलायट केलें. गोंयच्या पॉलिटिक्साचेर हायलायट केलें गोंयचे पॉलिटिक्स ओके स्टोरी रिवील करप ना 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 आज आमी सद्या आसा जुलय 3 शूट करता तेन्ना हय. आनी आज सांजचे रवींद्र भवनान आसा हाऊसफुल जालो शो आमी आतां शूट करून जर लोक येता जाल्यार तांणी केन्ना येवप तर आनी आहे न्हू शो आहे न्हू. आनी शो आसा हय ओके आनी शो आहे न्हू. सो तियात्र तूं अदरवायज ऑल्सो यू आर ऑन द तियात्र स्टेज आनी कोवीड नंतर आमी पळयलें की तियात्राक स्लो 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 रिस्पॉन्स जालो फ्रॉम स्लो रिस्पॉन्स टू हाऊसफुल हाव हें जाता कशें सो आमगे मरे त्याच मोग्यांनी केन्ना त्या सोडलो नाय आनी आमी आतां हांव फर्स्ट डायरेक्टर हांवें हें केलें हांवें ट्राय केल्या की जे पळय यूथ आहाय तें करून हाडपाक. सो आतां म्हगे भाशेन आतां पयर आमी कांदोली शो जालो पॅक जावन लोक थोडो टिकेट नाका घार गेलो. सो हांवें मरे समथींग डिफरंट कितें हाडलां हें तियात्रान जे यूथा लायक जाता तेश कोन्न समाजाक घोट्ट हांवें दाखयलें न्हू. तुका तुका तो बॅलन्स करचो पडलो न्ही पॉलिटिक्सूय दाखोवचें पडलें आनी युथाकूय लायक जाता अशें दाखोवचें पडलें हांव एज अ यूथ हांव जाणा युथा बरोबर युथाक कितें लायक जाता हां कळ्ळें तुका आनी युथा बरें म्हज्यान आतां एक्चुली हांव त्याग करपा आसलो न्हू एक्चुली हांव फॅमिलीन रावलो हां बट मरे आतां मरे सासमाय सून ह्यो मरे कॉमन जाल्या एक्चुली सगल्या घरान. सो हांवें मरे कितें केलें एक हें केलें आनी पॉलिटिकल तियात्र करूया पळय पॉलिटिकल सिंगर न्हू. सो तुज्यो सासूमांयच्यो बी स्टोरी पळोवन सासूमांय सून झगडपाची सोडिना एटलिस्ट पॉलिटिक्स तरी निवळ जाल्या जातलें तुका जातलें तें खूब आहा म्हाका. पळोवपा हय बट जेच्या खातीर तियात्र काडला हय त्या मनशाक इनवायट केलो तुवें बाबा येवन पळय म्हणून आं सुदारपा जाय जाल्यार ताणें पयलीं पळोवचें पडटलें न्ही तें रिपोर्ट दिवपाक तेंगे लेमडे आसताय न्हू. लेमडे म्हण ओके सपोर्टर म्हण सपोर्टर ओके सपोर्टर आसता तेगे सपोर्टर तेका वचोन सांगतले न्हू हां तुजें अशें केलें म्हणून. तुवें आपयला त्या मनशाक तुज्या तरी तकलेन आसा एक्चुअली तो मनीस कोण तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली ताका आपोवना तुवें आनी तेगे हुशेन येवपा न्हू हांव कित्याक तेका आपयतलो. तो म्हणटा एलिसनान आपल्या आपोवच ना जाल्यार आपूण कित्याक येवचा म्हणून ना नाव ऑल्सो यू कॅन अपील इफ यू वॉन्ट हांव मागता तो तियात्र सगल्या लोकांनी पळोवपाक येवचो आनी म्हाका एक तेंको दिवचो कित्याक हांव एक न्यू डायरेक्टर आनी आतां पालक दिसान दीस तुमी जाणाय शकता म्हळ्यार हें जायत आहा आमी असो भुरग्यांक तो पोत्तून उंच हाडपा दिवचो. हांव मागता लोकांनी हो तियात्र पळोवपाक येवचो आमकां सपोर्ट करपाक येवचो आनी आमगे मरे आर्टिस्टान 100% दिलो. ह्या मनशाक आपोवना तुवें ज्या मनशा खातीर तियात्र काडलें मरे तो तेका अपील कर मरे यो म्हणून येतो तो येतलो शुअर येतो तो. ओके आनी तूं कितें सांगू आतां आर्टिस्टाचें कितें सांग आमगे आर्टिस्टान मरे 100% दिलो हां तुका न्हू तेंक जाय आतांच्या म्हणजे म्हणजे तियात्र मातशें मोठ्यान उलोवचें पडटा आमगेलें हांगा मायक ना हय आतां हो मुगे तियात्र आहा न्हू तितून आमगेले ओल्गा बाय आहा पॉलिटिकल क्वीन सो तेणे पासून हांव एक्चुली एक चौको म्हणटाय आनी लास्ट सदां लास्ट लायन आसा चोय ती सदां सिनियर आर्टिस्ट म्हणटाय. हां सो तेणे कितें सांगिल्लें म्हाका तूं लास्ट लायन म्हाका म्हणपा दिली एलिसन तूं वच मुखार हां आमी तुका प्रमोट करपा आयलें कळ्ळें तुका. सो म्हाका एक बरें दिसलें आनी सगल्या आर्टिस्टान म्हाका सपोर्ट केला जावं आतां नेते मायना जावं आतां कोण कोण आसा आमी सगळे हिंगा सगळे बसून नांव उलयल्यार बरें दिसता म्हाका Sure, लायक sure. खुर्ची हेचेर सो तुज्या तियात्रान कोण कोण आसा सांग पळोवया हू आर युअर आर्टिस्ट पॉलिटिकल क्वीन ओल्गा वाज हय. अनिल पेडणेकर तेगे गो आतोन येद्या मायना हां. विली सिल्वेरा
हा. मागीर मार्कूस वाज झेवियर गोम्स चड आय आर्टिस्ट नांव सांग चड आय नाव सांग जाल्यार 20 मिनटां हांगाच होय काबार. तेका लागून आनी तूं आहा हांव आहा तुवें कोण रोल प्ले केला? हांव Politician? हांव एकूच न्हू हांव कांतर म्हणटा न्हू तूं कात्रा होय, म्हणटा होय. तू रोल प्ले करना. ना रोल करना कातर? हांवें केन्ना रोल केला कांतरां म्हणटा तू कात्रा 3 कांतर म्हणटा सो लोक रावता एंड तियात्रान मदीं आतां कातार येतले म्हणून होय, होय, एलिसन होय. येतलो म्हणून. तेंक मरे म्हगे इंट्रो वाजयतना कोटा एलिसन येता हा इंट्रोचेरूच आसता. इंट्रोचेर कोटा एलिसन येता मागीर बोवाळ लोकांचो. होय हे हाऊसफुलान बोवाळ सारको. चड बोवाळ ह्यो फूल तिकेटी विकत्यो घेतल्या लोकांनी. So, पास कोणा घेवपा दिले ना. पास कोणा दिले नाही सो कोणी पास मागपा येवचो न्ही एलिसना कडेन तिकेट विकती घेवची. होय हा होय फ्युचरान ना. कितले पडटा ना म्हणून लोक पास मागपा येवचे तर येवचे म्हणून सांगू ना, ना, ना. ना ओके सर येवचे न्ही तिकेट विकती घेवची. कितली पडटा तिकेट सांग? 150. हय. हा सवाय आसा. हय ना हांवें मरे कितें केलां आतां मरे जाय जाण म्हणटा कास्ट चड घायल जाय जाण म्हणजे हें कोताय ते एक म्हगे चॉयस न्हू म्हगे चॉयस हा. म्हगे चॉयस म्हळ्यार कितें कास्ट कित्याक चड घायला फर्स्ट टायम येयला हांवें मरे कितें जाता समथींग डिफरंट केलें न्हू लोक येता रे तियात्राकू सदांचें तेंच केलें न्हू लोक हें करना आनी म्हाका तूं जाणा सर म्हाका मरे इतलो पयस स्वतायला न्हू म्हाका मरे हें केलो सकाळ उडयलो पूण हांव बरो डेरिंग रे जेन्ना मरे म्हाका सकयल उडोवपा ट्राय करता तितलो हांव मरे आनी उंच पावता हिंगाय तशें केलां हिंगाय तशें जालां कळ्ळें तुका न्हू आनी मरे हांव मरे देव बरो कर म्हणटा मुगे प्रोड्युसर डॉमिनीक डिमेलो मुगे प्रोड्युसर आहा कित्याक तेणें आतां एक्टर सिंगर कोणू न्यू भुरगे येताय तेंकां ग्रुपान घेताय ते एक्टर सिंगर जाताय बट डायरेक्टर कोण कोना डायरेक्टरा कोणा पुश आप कोना सो हांव डॉमिनीक डिमेलो देव बरो कर म्हणटा की तेणें एक म्हजे विस्वास दवरलो आनी तेणें म्हाका आज एक डायरेक्टर म्हूण इंट्रोड्यूस केलो पालकाची माझे मजन म्हाकाच मेव. ओके सो आतां कितले शो करपाचे टार्गेट आसा तुजें? मुगे मरे एक्चुअली करपा आहा रे बरें करपा मती आहा पण अजून टार्गेट केलो नाय 100 ते देवाचेर कितले मॅक्झिमम केला तूं आतां म्हणसर? आतां आज मुगे सेकंड रिपीट शो ना पूण हरशीं अदरवायज बाकीच्या तियात्रांक कितले केल्या? 50 केले 60% केले हो मुगे फर्स्ट तियात्र पडटा दुसऱ्याय नाचत आसता 60% तियात्र केले हो तुजो फर्स्ट हय, तियात्र? first ओ तियात्र. ओके सो हो फर्स्ट तियात्र. आमकां मातशी तियात्रा बद्दल चड खबर ना ताका लागून आमी प्रेक्षकांची माफी मागता की आमकां खबर ना. हाली मातसो एलिसनाची बी फ्रेंडशीप जाल्या आनी कळपा लागला हातून आनी तियात्रान रोल करता तांकां तियात्र न्हेसता म्हणटा हय ते जाता न्ही हे टर्मिनॉलॉजी लोकांक खबर ना. पालक म्हणजे स्टेज स्टेज कळ्ळें ही साश्टी भायर खुबश्या लोकांक ही टर्मिनॉलॉजी खबर ना सो तांच्या खातीर पालक म्हणजे स्टेज तियात्र न्हेसप म्हटल्यार रोल करप तियात्र. ओके सो ह्या फावटी 60 रिकॉर्ड क्रॉस करपा सोदता? ना 100% जाता इशू 200% जाला 300% जाला तुजो स्वताचो रिकॉर्ड मोठा चोया बरें जातलो? चोया कितें जाता चोया स्टार्ट बरी जाल्या तुगे? स्टार्ट बरें जालें कितले हाऊसफुल जाले? एक हाऊसफुल हाऊसफुल ऑलमोस्ट लोक येन जायत टिकेट ना जावन परतून गेलो आतां कालांग उठसो म्हाका फोन येताय टिकेट दवर न्हू कालांग उठसो हिंगा पाय हॉलांत कित्याक आमी मरे कितें जालां आमी मरे गव्हर्मेंटान हॉल बी बंद दवरले मरे आमकां प्रॉब्लम जाता हां सो मागता आमगेले मिनिस्टरां कडेन बाब आर्ट एंड कल्चर गोविंद गावडे आमगे मातशें हॉल मातशें चालू करची आमकां खंयचे हॉल जाय तुका सांग पळोवया? पणजी जाय पणजे जाय कला अकादमी बेगीन सुरू करची. हय आनी तुगे वास्को रवींद्र भवन मडगांव चल्ला चलता वास्को हय. वास्को हॉल कित्याक बंद आसा? वास्को की सावंड कित ना खंय थिंगा सावंडा प्रॉब्लेम जाला सावंडा problem म्हणून जाता, बंद आसा. हय आनी खंयचे जाय? इवन काणकोण पासून म्हणटा हॉल रेडी जाला साखळे बिकळे जाता तुमचे? साखळे साखळे आसा? जाता बट थिंग मरे मातशे लोक मातशे कमी जाता राजीव गांधी फोंडा जाता? जाता 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 हय जाता पूण लोक कमी जाता पूण मेन आमगे पाय हॉल न्हू पाय आनी पेंजीम हॉल हां अशें कला अकॅडमी चालू पाय तियात्रीस हॉल तो मेन आसपाक जाय आनी कला अकादमी मेन आसपाक जाय. कला अकॅडमी चड मातशें जाल्लें ना आनी मातशें आनी शो मातशें आनी नेटान वयता आसलो आतां आमगे लागीं एकू हॉल आहा न्हू हिंगा सावंडे काय तितली तियात्र जायना सावंडे तितले लोक ना न्हू मेन तुगेले हिंग न्हू मारगांव न्हू ओके सो मारगांव आनी हॉल जावचे अशें दिसता तुका? जाल्यार एकूच तोय बी आहा ओपन सो तो टेन्शन ना. सांगो जायना ते केन्ना बंद कर केन्नाय बंद करीत सांगूं येना. हय ओके पूण तियात्राक लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आसा? त्याचो रिस्पॉन्स बरा रिस्पॉन्स बरा ओवरऑल बरो आहा काय फक्त तुजे तियात्र म्हणून बरो आहा? ना कोण बरें कितें हाडलें न्हू जाल्यार तुका लोक रिस्पॉन्स करता हावसफूल वयताय तियात्र हावसफुल जाता. हय वयताय जायत आतां ह्या सिजनाक जायत हावसफूल गेले तियात्र
कळ्ळें तुका ती कितें बरें कितें हाडलें न्हू लोक येता चोवपाक लोकांनी येवपा जाय न्हू हां पण आतां हांव यंग डायरेक्टर म्हाका 24 years सो लोकांनी जर म्हाका हें केलो एक पुश आप दिलो जाल्यार हांव आनी म्हाका तियात्र काडटलो न्हू पण तू देव बरें करूं म्हणटा तुज्या सिनियरांक जेणी तुका ऑलरेडी हेल्प केला हय हय शी तेंगे आतां आमचे ती चड जाण आहाय नांव घेता म्हळ्यार 20 मिनट काबां जातल्यो हय तेंकां सारको काडना सावन देव बरें करूं म्हणटा की तेमी एक म्हजे ट्रस्ट दवरलो बाबा एलिसनान कितें बरयलें तें चलतो मू सो तें इम्पॉर्टंट न्हू ओके तें इम्पॉर्टंट न्हू सो आनी चलोवन दाखयलें तुवें हय हय सद्या आनी तरी चलतलें बी तुजो हाऊसफुल शो कांदोळे जालो खंय हय आयज मारगांव शो हावसफूल मारगांव हाऊसफुल हय हय 2 हाऊसफुल हय पयशे भरून येता तियात्राक जे घालता ते काय आजचे लॉस बरे- वता ना रे आतां म्हगे मरे म्हगे तूं मरे आमी देसपी चड केला आनी आमी कास्टूय चड आहा आमी मरे आतां हांव जाल्यार आमी तियात्र केलो तो उमेदी कामां केला आमी जोडपा येयला ना आमी पळय काला पळय आतां लोकांक दाखोवपा येयल्या कळ्ळें तुका न्हू स्पेशल इफेक्ट बी आसा काय ना म्हणलें म्हणजे नॉर्मल चड देस्पेस केला म्हणून म्हणटात डिस्प्लेस केलें म्हणल्यार मातशें म्युजीक बरें केलां हां कास्टूय बरें गायला कळ्ळें तुका म्युजिकाचेर कॉमेडियन्स बरें गायले क्वॉलिटीचेर फोकस केला क्वॉलिटीचेर फोकस केला आनी समथींग डिफरंट केलें सदां मरे तेंच 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 लोकांक हें जाता न्हू तूं समथींग डिफरंट म्हणून तो आपयता लोकांक एट्रॅक्ट करता लोकांक ना फुडल्या शोक हो हय. शो फूल जाल्लो आसा रवींद्र भवनान हय ऑलरेडी फूल जालो हावसफूल जालो ओके थर्ड शो तूं अनाउन्स करतलो आतां काय मागीर बी थर्ड शो म्हगेलो आहा 10th जुलय 7:30 बाय चात्रीस 10th जुलय 7:30 बाय तियात्रीस ते ह्या फावटी आमी तियात्र सोडून आनी कांयच उलोवचें ना कारण एलिसन दे कुर्तोरी कडेन जाय जाल्यार खूब उलोवपाचें आसा पॉलिटिक्स पूण मागीर उलोवया सद्या नाका. सर म्हगे कितें जाता तूं हांव मरे चड उलोवपा वचना म्हगे मरे चड कांतरांतल्यान सांगप कातरांतल्यान. टॅलंट दिलो आमी आतां लेटस्ट कातार खंयचे आयला तुजें सद्या मरे हांवें युट्यूबाचेर अरोस जालें कांतार घालूं ना आं हांव तियात्र काडटूच सांगना तियात्र काडपा आहा म्हणून हाका बिजी आसलो हय आख्खे अरोस पळय तियात्रा भेटलें हां आनी कांतार तियात्रांनी चोवपाचें कातार तियात्रांनी पळोवपाचें इंट्रस्टींग आसा आज चड समथींग डिफरंट समथींग डिफरंट हय. ओके देव बरें करूं आनी चड वेळ घेयना तुजो कारण तुकाय बी वचपाचो आसा आतां सद्या परतूय मेळटले हे आशिल्ले एलिसन दे कुर्तोरीम तांचे नवे तियात्र आयिल्ले आसा म्हाजे माजर म्हाकाच मेव कोण माजर ते पळया माजर बुकलो तसलें कांय ना 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 वाचो बुकलो तसलें कांय ना ओके कोण म्हाजो तें चोवपाक लोकांनी येवपाचें कोण माजर ते पळोवपाक आनी कोणाक लागता ताणें घेवचें हे दीस इज अ पॉलिटिकल सटायर म्हाका त्रास करपा न्हू तेन्ना लोकांक बरें करून दाखोवचें हय तेका त्रास करूं नाका म्हाका त्रास करूं नाका बरें करून लोकांक दाखोवया तेन्ना तेंका वालोर ओके सो पॉलिटिकल जरी तर सटायर आतां हें आयकोन पयर तो मागीर म्हळ्यार कितें हें करूंक सोदता न्हू जाल्यार तो तेगे तें जालें न्हू गुंडागिरी जाली न्हू हय तेणें तें हांवें कितें पळय हाडलां न्हू तें चोयन तेणें सुदारपाचें सुदारपाचें ओके सो सगळ्यांनी तियात्र पळोवपाचें कारण तियात्र आमी पळयतले तेन्नाच तियात्रिस्टांक बरे दीस येवप म्हणजे तियात्रिस्टांक हावसफूल आसप हेच ताजे बरे दीस चड लोक येवप देवा बरें हार करिता एज अ यंग डायरेक्टर आनी आतां मरे इतली बरें तियात्र हें जालो हांवें लोक जायना तूं जाण आसतलो हां आनी म्हाका लोक जाता म्हळ्यार मरे खरें देवा हार का कळ्ळें तुका आनी लोकांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा की तेमी म्हगे तियात्रां चोवपा येयले ते आनी तितली पब्लिसिटी केली ना कित्याक म्हाका तितलोय टायम मेळना बट येयले सारके म्हळ्यार बरो लोक जालो बरो लोक जाय ताका लागून देवाक हार का देवा हार देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकांय बी लोकांक आनी देवाकूय हें करता ओके देव बरें करूं तुका तूं तुका जॉयन काय केलो देव म्हणून ती सदां म्हाका तुगे तेंको सपोर्ट दिला ओके आनी एक डिस्क्लेमर घालता दीस इज जस्ट एडवर्टाइजमेंट और इंटरव्यू रादर नॉट एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ हिज तियात्र नो पॉलिटिकल कॉमेंट्स आर पास इट इज तियात्रान जे व्ह्यूज दाखयला इट इज एंटायरली ऑफ एलिसन दे कुर्तोरीम सारकें न्ही तो डिस्क्लेमर पयलीं घालचो पडटा तुमी पळयतात स्पेशल इंटरव्यू ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com RDX Goa is our channel partners and goaviolent.com is our production partners. Keep watching.